naman ang 2. Hello, very good. Appear. Ang 3, number 3. Sige, oh. Kani, 3. Suwat dira sa ubos. Yay! Very good. Number 4. Kani, number 4. Straight line. Ari sa ubos. Straight line. Yay! Straight pa ni. Straight. Patas Ana. 4. Very good. Number 5. Number 5. Straight line sa taas. Dali. Uy, balik, Bi. Ana, Bi, oh. Dali, Bi, mo kamot. Ana, Bi, oh. Sige, kupti. Ana, straight line. Tapos, ana. Kanina po. Number 6, B. Ano? Sa'yo na, B. Number 6, B. Ari, iswat. Very good. Number 6. Ari, sa ubos, iswat. Ari. Ana. Hindi rin ba? 6. Top dead. Very good. Appear. Number 7. Ako yung cry. 7. Sa'yo na lang 7. Dali sa ubos. Oh, very good, Benedict. Gamay man. Count ni B, pila ni? 1. Ang 0 day, Big. Circle, Dik. Apili dari circle. Dari, tapat sa 1. 0. Dako, Sige, Yay. basa ha. 0. 1. 2. Ayo, Dik, siya lang kay. 3. Kus gadik. 4. 5. 6. 7. Very good. Appear, Dik. Saan ako sundan? Sige, kanin, Dik. Naman ta, Dik. Finish na. Count the objects. Sige, sundan ni. Sige, count sa B. Count sa ni B. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Uy, wala. 11 diha. 10 na. Balik ta, tita. Ano man balik, mama? Smile sa Balik, ihap, mama. Balik, ihap. Sige, ihap na. Sige. 1.